अच्छा गोटे डाउट अच्छी यहाँ खाली मो डाउट नुहे जिते आम मालिका प्रेमी श्रोता बंधु समस्त यहाँ डाउट आप जो टिके आगे कहले 68 अंक फाटी बजे भई अंक जो प्रमाण आप देले तो मालिका को लेकिन कि बहुत किसी कन्फ्यूजन सामने आसूसी कि आम अंक को जब नवा तो एक्जाक्टली कौ अंक को नवा जे महापुरुष लगे जगाब्द सकाब्द ख्रीष्टा दको घेनी तो ही अन्यान्य अंक को बाबू रखिबु चेताई चेता चैतन मान एक करिथिबु तेबे जाही कलकी लीला नयने देखिबु। तेज मत गोटे कथा कहतु जोटा आप कहले पंचसखा थे 5 जन शिष्य तापर पुणी आसी जाते एपटे द्वादश गोपाल पुणी आसी जाते 16 मंडल 16 मंडल 16 सरदार 256 भक्त यहाँ टे क्लीयर करदे रोल एक्जाक्टली कौन कौन मालिका केते शत कोटी पदुर आप देखु बोले रमणी हाथ रे थीब शासन चंद्र परे जीव क्षपण जान हई रमणी कहले नारी रमणी के नारी नारी गोटे नारी आम भारत राष्ट्रपति किए अच्छा नारी रमणी हाथ में इंदिरा गांधी नारी थिबा समय जाइतला चंद्रपृष्ठ जान रमणी हाथ में थिब शासन चंद्र परे जीव क्षपण जान हई चई पड़ी जीव शैले जने बढ़ुवे अति गले भारतर जनसंख्या सारा विश्व को से टपी थी एमती को अंकर आप प्रमाण देवे जोटा मालिका लेखा थिला आ घटी। हाँ नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा मालिकार महत्वाणी आज विश्वविदित जदि ये जो मालिका आज घरे घरे पहुँची पारी आंचलिक स्तर रू राष्ट्रीय स्तर तथा विश्व स्तर पर्यंत पहुँची पारी यार श्रेय जदि कौन व्यक्ति विशेष को दि जाए कहीं नियंतु मालिका परिव्राजक श्री प्रमोद पृष्टि आप स्वागत करुँच चैनल रे जय जगन्नाथ। तेबे पाखापाखि 2 दशंधि हम आपण मालिकार खूब प्रचार प्रसार करचंती आपण ही मालिका आज घरे घरे पहुँची पारी तेबे से महापुरुषों आप कौन कहे हम दर्शक बंधु मान कोटि ओडियार मौड़मणि प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभुंर अभय पदपात थली अनंत कोटि दंडवत सर्वप्रथम मुझे जनाऊँगी सर्वप्रथम आपणकर चैनल सत्यभंज यूट्यूब चैनल देखुची प्राय जेते यूट्यूब चैनल बर्तमान ओडिशा रे सक्रिय ही अच्छा कार्य करुँच धर्मर प्रचार हो बा सत्य घटना को लोकलोचन आने जो प्रयास जारी रखिंट से समस्त चैनल भितर आपणकर चैनल एक नियारा एक स्वतंत्र बोली अनेक शुणा पाई आउ मोर व्यक्तिगत अनुभव से आसी आपण अनेक अनेक धन्यवाद जाऊ अनेक समय अनेक समय बहुत गुप्त तत्व गुप्त तथ्य विशेषकर मालिकार विभिन्न ओडिशार कोण अनुकोण को आपण जाई महापुरुष मानकर 600 वर्ष तले लिखिदे तालपत्र मोती माध्यम जो लीला क्षेत्र मान रही मालिका वर्णित क्षेत्र गुड़िक रही क्षेत्र गुड़िक रही एवं मालिका को भल पाउथिबा मालिका सहित जोड़ी होता अनेक भक्त मान सहित आपण जोड़ी हो लोकालोचन आनी ये प्रयास जारी रखिंट तो से आपण अंतर अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी गोटे कथा मुझे खाली जोड़िया चाहिए जिते आम से मालिका वर्णित पुरातन पीठ को आम जाऊ विशिष्ट जो स्थान मान अच्छी से आम जाऊ आम जाना पाऊ कि आम पूर्वर आपण ही प्रथम व्यक्ति से अलरेडी पहुँचिकी विषय में डाटा बहुत किसी कलेक्शन करके पंचसखा मान विषय मुझे जानी मोर प्रवचक गुरु डॉक्टर तारक प्रसन्न त्रिपाठी से मोर प्रवचक गुरु आज कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ से मत मालिका सहित एवं पंचसखा सहित पंचसखा कि ये विषय रे एवं नेमाल माटी सहित से मत परिचित कर से मोर गुरु से मोर पितृतुल्य आउ जोड़ी जहाँ भी मुझे किसी शुणे आ समस्त मत कहते आज्ञा सी आपणकर बहुत भल से बहुत भल गीता भागवत रामायण महाभारत मालिका उपर अगभीर ज्ञान हाँ अगभीर ज्ञान रही विषय मुझे कौट शुणिले मुझे खुशी हो जाए कौन पॉजिटिव हो बा नेगेटिव हो जदि कौन मो विषय से मत देते मुझे पॉजिटिव रे नहीं जाए मुझे मो बापा कही से पूर्णछेद पकई दिए किसी सी न जानते मुझे विषय मो विषय से कौन कहतु मुझे विषय कौन शुणा चाहे मोर प्रति प्रथम जमी भावभक्ति थिला जमी भल पाइबा थिला जमी सम्मान थिला एबे भी सेमती रही कथा तापर मालिका आड़ को आसवा महापुरुष अच्युतानंद लिखिंट जे मालिका कलिजुगे कहब किए मालिका कहवा लोकंर एमती खाली कहीदे हेनी आम पार्टी कहीदे सी मालिका ना
ବହିରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଆଜିକି 600 ବର୍ଷ ତଳର। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିଲେ 1510, ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଗଜପତି ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ସେ ସମୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଯୁଗ। ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ କିଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି ସେ ତାର ଅଲଗା, ଇଏ ହେଲା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖେଳେଇବେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣଟିକା ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଛା କଲୁ ରାମ ଜନମଙ୍କ ଅତି ଗୋ ପତ ବଡ଼ ବିବେକ ଡାହାଣଙ୍କୁ ଗୁଣିବୁ ଯେବେ ବାମଙ୍କ ଗୋଟି ମିଶାତେବେ ଶତଭୁଜ ଅରି ମଣିମିତ୍ରରେ ତୁରିସନ ହେଲା ଓଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି ଅଙ୍କେ ମୁହିଁ ଜନମ ହେଲି ଅଚ୍ୟୁତି ପା ମୋର ନାମ ପାଇଲି। ବାବା খুব সুন্দর। ଯାହା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ସବୁ କେଉଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏ ପଦ, ସେ ପଦ ଯେଉଁ ପଦ ଗାଇବି ସେ ମାଳିକା ନାଁ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ତାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣଟିକାରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ ସମୟଟା କେତେବେଳେ। ଇ ପଞ୍ଚସଖା ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା, ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚାରକ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଅବାହେ ବୋକାଉ। ପଞ୍ଚସଖା କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ, ଯଶୋବନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନହୁଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଅବା ହେବୁ କାହୁଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ଶୂଦ୍ର ହୋଇଲୁ ବଡ଼ ସାନ ବାରି ନ ପାରିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଣୁ ଆମ୍ଭ ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପୟର, ଯେହେତୁ ଆମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୟର, ପାଦ ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସେବା। ଆଉ ପାଦ ସେବା କେବଳ ହିଁ ଜଣେ ହିଁ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଶୂଦ୍ର। କହନ୍ତି ଶୂଦ୍ର କ'ଣ ଜାତି ନୁହଁ, ଛୋଟ ନିଜକୁ କରିବା। ଶୂଦ୍ର ଏଠି ଜାତି ଭାବରେ ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସାନ ହେଲେ ମନ ସରୁଆ ହୋଇ ତହୁଁ ଅଛୁ ତ ଯେ ଶୂଦ୍ର ବୋଲାଇ। ବର୍ଣ୍ଣଟିକା ସେ କହିଲେ ଏ ସାନ ହେଲେ, ନିଜକୁ ସାନ କରିଦେଇଛୁ, ସାନ ହେଲେ ମନ ସରୁଆ ହୋଇଯାଏ, ତହୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ ଶୂଦ୍ର ବୋଲେ ମୁଁ ଶୂଦ୍ର। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର, ହରିହର ମିଶ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧର, ଏସବୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା। ଇଏ କେବଳ କଳିଯୁଗ ନୁହନ୍ତି, ଯେମିତି କଳିଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ ପଞ୍ଚସଖା, ଇଏ ଚାରି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର କରିଦେଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କି ଆଜି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଥିବ ଯେ ଥିଲେ କି ନଥିଲେ କି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ନାରଦ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ, କୃପାଜଳ, ଗାର୍ଗବ ଆଙ୍କର ନାମ ଥିଲା। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ସହଚର ଭାବରେ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ନଳ, ନୀଳ, ଜାମ୍ବବ, ସୁଷେଣ, ହନୁମାନ ରୂପରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ସହଚର ଭାବରେ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦାମ, ସୁଦାମ, ସୁବଳ, ସୁବାହୁ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ରୂପରେ। କଳିଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ ରୂପରେ ଇଏ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଆସିଲେ। ଚାରି ଯୁଗରେ ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ଭଗବାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆଗମନ ସଂସାରରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସବୁ ଯୁଗରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଧାରଣା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ନାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଲକୁଲ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ଏଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏଥିରେ ଭଲ ହେଲା ଯେ କି ମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିଛି ମାର୍କେଟକୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ କି ଛାନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି ବି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମାଳିକା କିଏ କହିବ, ମାଳିକା କିଏ କହିବ। ସେ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ପଦ, ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ତା ଦେହରେ ଅଛି, ପଢ଼ିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ତା ଲେଖା ହେଇଛନି ଯେ କୋଟିକେ ଗୋଟି ଜାଣନ୍ତି ରସ 300 ଗଣା ସେହି
महिमा प्रकाश निश्चय सही दास आने मु कहती नाही अच्युतानंद लिखिले शिवकल्प पढ़े जी पढ़ी सब जानी थे अच्छा। से कहले कोटिए गोटे लोक कलिजुगे मो मालिकाटा को बुझी बुझाई पार संख्या केते ना 3 सहस्र गणा से 3 सहस्र गले 3000 सारा संसार 3000 भक्त हूँ बा सी भल लोक हूँ सारा संसार हम देखा 800 कोटी लोक जो अच्छा भितर 3000 लोक मालिका मोर बुझी बुझाई पढ़े बुझाई पारे लोक मान बुझाई पारे तापर पुणी लिखिले जे एमाने सेना बुझी बुझाई पारे कि मालिका मोर जो ग्रंथ मु सब लिखी 600 वर्ष तले लिखा जाइला विभिन्न आड़े विक्षिप्त होगी से सब रही अनेक जगार ताहा कहा पाखे थी से शिवकल्प नवखंड से लिखिले कहले अच्युत ठार जे कहिब निश्चय भकत से ही 256 जन को यही ग्रंथ मिल कलिजुगे 256 जन मोर मालिका ग्रंथ पाइबे ये शास्त्र नुह ये ग्रंथ ग्रंथ आ शास्त्र विषय बहुत फरक रही आम शास्त्र कहीं कहीदेले हेनी मालिका शास्त्र ना ये शास्त्र नुह मालिका हूँ ग्रंथ तेणु 256 जन को मोर मालिका ग्रंथ प्राप्त हो मिली नुह प्राप्त हो प्राप्त हवा और मिल जा दीटा अलग कथा बुझे कि आप बुझंतु प्राप्त हो आपन को जदि आज 100 टंका प्राप्त हबार नहीं आप जिते प्रयास करें तेणु आपको जब जी प्राप्त हबार आगुरी योद्धाता भाल पटे लिखित तत्कर्मानुसार फल आपको जी प्राप्त हबार थी से ही मिल तेणु प्राप्त मालिका हुए आप गीता क्या देवे कि खोजिकी बही दुकान गले गीता पाइबे कि कौन से अन्य दुकान गले भागवत किणे भागवत पाइबे कि आनवे कि मालिका नु मालिका आपको प्राप्त हो जदि प्राप्त हम ताले आप जानवे जे महापुरुषंकर कृपा महापुरुषों कृपा आपंकर सी चाहते आपण मालिका टी आलोचना करूँ तापर महापुरुष पुणी लिखिले जे हेतु दिया 5 नित्य पंच सखा 256 आओ ओला शुणी ठारे अरक्षित दास सर्वपरि श्रेष्ठ हो बोले मो मालिका ये हेतु दिया 5 आम 5 सखा मैंने कलिजुगे जन्म हितु गुप्तर थी आज अनेक निजुक अच्युत कहते अनेक किए कहते बलराम किए कहते जशोबंध एमती कहते कि कहे बोली मालिकार लेखा अच्छी अच्युतानंद लिखिं मालिकार ये पद गुड़िक से लिखिं युगाब्दी गीतार से लिखिले बोले केतेक निज को अच्युत कही ज्ञान कहूथिबे आखि न चाई केहू कहब मुहि बलराम केहू कहब जे मुहि अनंत हस्तपदे केहू चिन्ह देखाई अवतार बोली कही बोलई एमानंको राम सतर्क थिबो हाथे मापी चाखंडरे चलिबो आम जदि जीवा आम खाली पड़ानी कि सी मना कर मालिका कहीं भूल कहबी कहीं मालिका दोष देवे मो कह कथा मालिका को आप कहीं दोष देवे जे मालिका ना मालिका बस मना कले से मना कले जे ये कलिजुगर बहुत बाहर 600 वर्ष तले कागज कलमर उद्भावन हो नाला से लिखिदे या केते सत देखो बोले एमानक तू सतर्क थिबु हाथे मापी चाखंड चलू किए कह मो हाथ में गदा चिन्ह किए कह पादे शंख चिन्ह किए मुंडे पद्म चिन्ह ये सब कहीकि बुलवे तू एमानक हाथे मापिबू चाखंड चलू आग पाख पशिबू ना आम जदि निआटा जलुची आम पतंग से जी पड़ी मले दोष का ये कथा अनेक समय मालिकार मत इच्छा मुताबक निजक सुहाइला बड़ी केतक पुरी किंतु जो मैंने मालिकाकार प्रकृत महापुरुष जहाँ विषय कहते मैंने मालिका कहे कि से जना पड़ से समय देखो गोटे चारण चरण बारण होइबे वर्ण न करी जन देखो से समय भाषा केमी चारण चरण बारण होइब वर्ण न करी जन प्रेरण जंत्र रे मन रखिथे दृष्ट भाव निरक्षण से समय भाषा देखो केमी तेणु ये समय भाषा से समय भाषा आजिकल का बुझीपारे किंतु ये मालिका आम धरदेबू ना ये तो माने आधुनिक भाषा पशिज ना हाँ जना पड़ जा से समय भाषा तेणु मालिका आउ गोटे कथा देखो मालिका को जदि जीवा ताले मालिका भविष्यतर कथा केवल पंचसखा माने भविष्यत कथा कही ना समाज
संस्कार पे अनेक ग्रंथ मध्य लिखिछन कैवर्तमाने संसार रे समाज रे किमिति चलिबे सकाळ बिछणार उठी राति रे सोइबा पर्यंत तांकर दिनचर्या किमिति से माने करबा उचित ता पे लिखिले अच्युतानंद कैवर्त गीता अच्युतानंद महापुरुष कଳି जुगर मणिसंग हित पई तांको पई उपकार पे लिखिले 78 टा गीता 36 संहिता 78 गीता वंशानु सप्त विंशरे उपवंशानु द्वा 10 खंड विनी भविष्य शत खंड रे पद पदावली लक्ष्य कजे ग्रंथ सबु श्री कृष्ण महिमा तो आगे कहिलो बरज कुमार ब्रह्म सारस्वत सीमा सब तांको प्रभुंक कृपा मु कहूँ तेणु 78 गीता भितर गोटे गीतार नाम कैवर्त गीता कैवर्त मान लिखिले कैवर्त गीता गोपाल माने संसार केमिति चलिबे केउ नीति नियम लिखिले गोपाल उगाल तेणु से समस्त समाज समस्त से लिखिछन समाजर सबु वर्गंग उपरे से लिखिछन से लिखिछन किंतु माने बेसी पॉपुलर हला भविष्य मालिका भविष्य मालिका ये अच्युतानंद पंचसखा माने लिखि नाहंती ताको निजे लिखि ना भविष्य कथा कहले मालिका पंचसखा माने लिखिछन ताको दोष पड़ी गला जदी कोन असुविधा हला ना आमे व्यासंग जीवा महामुनि व्यास द्वापर जुगरे 5000 वर्ष तले लिखिले भविष्य पुराण से भविष्य पुराण रे कଳି जुगर वर्णना रही ता पूर्व को आउटे जावा ये 5000 वर्ष तले व्यास ता पूर्व आसीथिले कि महामुनि वाल्मीकि रामायण शास्त्र लिखिले के त्रेता जुगरे द्वापर पूर्व त्रेता जुगरे आप देखिए रामचरित मानस जीव गोस्वामी तुलसीदास कि वाल्मीकि हूँ काक भूषुंडी गरुड़ प्रसंग में कଳି जुगर वर्णना तेणु से तो भविष्य सत्य जुगर लिखाई भविष्य सत्य जुगरे हुए तो नाई कि मुझे जानी भागवत लिखाई हाँ भागवत महामुनि व्यासदेव लिखिं कଳି जुगर वर्णना किंतु त्रेतया जुगर द्वापर जुगर ये कଳି जुगर वर्णना रही भविष्यर कथा पंचसखा माने केवल महामुनि व्यासदेवंकर भविष्य पुराणटा को अनुकरण बा अनुसरण करिछंती हाँ किंतु ये माने निज मन कही ना ये सब व्यासंकर अईठा व्यासदेव संसार रे जेते ज्ञान रही से सब व्यासदेवंकर अईठा तेणु व्यासदेव छाड़ी मैंने भविष्य कही ना मैंने अनुसरण कर अनुकरण कर तेणु मालिका जदि भविष्य कथा आड़क आम जा मालिकार भविष्य कथा आड़क जावा ताले ताहा व्यासंक ऊपर को आंगुठी निर्देश आंगुठी उठिबो हाँ सी कही अनुसरण कर मालिका खाली ये भी नुह आप देखिए आप देखिए वर्तमान समय जो अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ बलराम कहे मालिकार ये पंचसखा बा मालिका कही भविष्यवाणी कही उत्कलीय पंचसखा मालिका कही किंतु आ सहित मतलब छतिया बटर हाड़ीदास सी कଳି जुगर भविष्य वर्णना 17 जन महापुरुष कଳି जुगर भविष्य को ये आलोचना से वर्णना कर भीम भईंकर पद्मकल्प भीम भईंकर आउर स्तुति चिंतामणि ये कଳି जुगर भविष्यर वर्णना तापरे शिखर दास गोस्वामी नीलसुंदर गीतार सालवेग आप जी भक्त सालवेग तांकर रही सालवेग मालिका बुझे कि आहरी आप जी दासिया बाउरी तांकर सी भी रही मालिका मालिका केवल पंचसखा मान नुह अनेक मालिका लिखी कଳି जुगर भविष्य अनेक कही आउ मालिका आकार आम प्रचार करुचे जी प्रचार कर केवल पंचसखा ना अठा बलुन यही मालिका कही आउ किए एपटे ठाकुर परमहंस हाँ ठाकुर अभिराम परमहंस सनातन धर्म गीता हाँ कଳି भागवत भविष्यवाणी पंचसखा भविष्यवाणी मिसी जाए ना अलग ना कौन नाई मिसिबो हाँ किमिति मिसिबो आपण देखंतु अच्युतानंद हाड़ीदास आम ये 2 जन को आगे ना अच्युत ठार हाड़ियागार तेणु अच्युतानंद गोटे पद अच्छी बामे शिवकल्प नवखंड निर्घंट लिखिले मु ग्रंथ कहूँ नकले असुविधा हे तेणु मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट से लिखिले बामे अस्तु नेत्र दक्षिणे त्रिगुण को खंजीबु कुश हेब नदी सकल राम निश्चय देखिबु पंकिल जे वृष्टि होइब पंख फाटिण जीव बिंदु न पड़ब महीरे 3 बरस जीव से लिखिले अच्युतानंद शिवकल्प से कथा को हाड़ीदास महापुरुष लिखिले हाड़ीदास मालिकार से लिखिले फुटब नाही कमल फाटी जीव माटी 67 पाइबु यही प्रमाणटी
ଅନେକ ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ହେଲାନି ମୋତେ କହିଲେ କେତେ ଜଣ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଚଳିବ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦେଲେ ବୋଲେ ମୁଁ ଆଉ ଚଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଚଳେଇଦେଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେମାଳ ଗାଦିକି ନେଇଯିବି ସେଇଠି ବସେଇଦେବି ଆପଣ ସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଆ କାହିଁକି ହେଲାନି ସିଏ କହିବେ ମୁଁ ତ ଲେଖିନି କାରଣ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ଶିବକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ମୋର କଥା ନୁହେଁ ଆଦି ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଧାତା କର୍ମ ବାମ ହେଲେ କଳ୍ପନାଗ୍ରା ଶିବ ପ୍ରକୃତି କାଟି ବଚିତା ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ମୋ କଥା ନୁହେଁ ଆଦି ଖଞ୍ଜି ଧାତା ବିଧାତା ଏ ନିୟମ ଖଞ୍ଜନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାୟୀଣ ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଇ ଗୁରୁ ଗୁପତ ତତ୍ଵ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ମୋତେ ସିଏ ଯାହା କୁହାଇଲେ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ତୁମ ଆଗରେ କହୁଛି ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଇଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେ କହିନାହାନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଳିକା କହିନାହାନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 16,000 16,000 ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଥିଲେ 12 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଭାବରେ ସେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 5 ଜଣ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚ ମହାଜନ ଭାବରେ ସେ ଡାକୁଥିଲେ ପଞ୍ଚ ମହାଜନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯିଏକି କୁଜଙ୍ଗଗଡ଼ର ରାଜପୁତ୍ର ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୁଧାତୁର ହେଲେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ତେମନ୍ତେ ରୀତି ମୋହର ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଭର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ନ ପୁଛିଲେ ଅବା କାହିଁକି କହନ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ମୋର କହିଲେ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ଷୁଧାତୁର ହେଲେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ ଭୋକ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନ ପୁଛିଲେ ଅବା କାହିଁକି କହନ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ମୋର ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି ମୁଁ ତୋତେ ମାଳିକା କହିଲି କି କଳିଯୁଗର ବିବରଣୀ କହିଲି ତୁ ନ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଚୁପ୍ତରେ ବସିଲି ମୋର ଇଷ୍ଟ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କଲି ମୋର ବସିଲି ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ତେଣୁ ତୁ ପଚାରିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମାଧ କଳିଯୁଗର ଲୋକଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଶୁକମୁନି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଏବଂ ଜୀବମାତ୍ରକେ ପରୀକ୍ଷିତ ପରୀକ୍ଷିତଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହଁ ଏଠି ଜୀବମାତ୍ରକେ ପରୀକ୍ଷିତ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକି କଳିଯୁଗର ମାନବ ଜାତିକି ପରୀକ୍ଷିତ ବୋଲି ଯଦି ଭାବିବା ପରମହଂସ ଚୂଡ଼ାମଣି ସ୍ୱୟଂ ଶୁକମୁନି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାମୃତ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କେବଳ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା କଳିଯୁଗର ମାନବ ସମାଜକୁ ହିଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭୟ ନୁହଁ ବିଲକୁଲ ଭୟ ନୁହଁ କାହିଁକି ଭୟ ନୁହଁ ନା ସେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ହେତୁ ରସାଇବା ପାଇଁ କି ଅଚ୍ୟୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କଲା କଳିକାଳଟାରୁ ବଳିକାଳ ଜହିଁ ହକ କଥାଟା ଲେଖିଲା ସେ କହିଲେ ହେତୁ କହିଲେ ଚେତେଇବା ପାଇଁ ମୋ ମାଳିକାଟା କଳିଯୁଗର ଲୋକ ସମାଜକୁ ଜନସମାଜକୁ ମୁଁ ଚେତେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ଭୟ ଦେଖାଇବେ ନହେଲେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଭୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁକି ଅଚ୍ୟୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କଲା ये कथा लिखिनाहाନ୍ତି କହିଲେ ହେତୁ ରସାଇବା ପାଇଁକି ଅଚ୍ୟୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କଲା ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଇଏ ସବୁ ହେତୁ କହିଲେ ଚେତେଇବା ପାଇଁ ଭୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଯଦି ମାଳିକା ଶୁଣି ଆଜି କାହା ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣୁ ଜାଣୁଛି ନା ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଓ ରୋଗ ଅଛି ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ରୋଗ ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନାହିଁ କି ଜନସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେଇଛି ସବୁ ଯୁଗରେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଛି ଏମିତି ପ୍ରଳୟ ହେବ ପୁଣି ଭଲ ଲୋକ ରହିବେ ଖରାପ ଲୋକ ଯିବେ କି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଥିବେ ସେମାନେ ନିଜର ଆଚାର ବିଚାର ଚିନ୍ତନ ଚରିତ୍ର ବଦଳେଇ ଦେଲେ ପୁଣି ପାହାଡ଼ ଭଳି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ପଥର ଭଳିଆ ହେଇକି ପଳେଇବ ଇଏ ହେଉଛି ମାଳିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତେବେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ଆଉ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ପଞ୍ଚମ 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ପୁଣି ଆସିଯାଉଛନ୍ତି 16 ମଣ୍ଡଳ 16 ମଣ୍ଡଳର 16 ସର୍ଦ୍ଦାର 256 ଭକ୍ତ ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ ଟିକେ ଏମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଲି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ କିଏ ମୋର ମାଳିକା କହିବେ ହଁ ବୁଝି ବୁଝାଇ ପାରିବେ କିଏ ବୁଝି ବୁଝାଇ ପାରିବେ କିଏ ତେଣୁ ସେଇ ବୁଝି ବୁଝେଇବା ଲୋକକୁ ସେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ପଦ୍ମଦଳ ଦଳ ଦଳ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଏ ଦଳ ସିଏ ସେ ଦଳ ସିଏ ସେ ଦଳ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ସାଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବାନି ସାଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବାନି ରାଜନୀତି ବିଷୟ ମହାପୁରୁଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ଅସ୍ଥିରତା ବି ଦେଖାଦେବ ଆଗକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ବିଷୟ ବହୁତ ଲେଖା ଅଛି ମାଳିକାରେ ତେଣୁ ଆମେ ସାଡ଼କୁ ଯିବାନି କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି 4 ଦଳ କୋଠ ଦଳ ଗହଣ ଦଳ ଅନନ୍ତ ଦଳ ପଦ୍ମ ଦଳ ये 4 दल को सी भक्त मान नित्य दल भी गोटे अच्छी हाँ से पद्म दल को नित्य दल तेणु सी 4 दल रे विभक्त कर भक्त मान जिते भक्त कारण सबु जुगरे भक्त न आसिले भगवान
आविर्भाव हुए प्रभु अवतार को आम ये गोटे कथा आसे प्रभु अवतार को आम अस्वीकार करवा ना जिते बड़े जे धर्मर ग्लानि होती अधर्म बढ़ी अराजकता बढ़ी अनीति बढ़ी पाप बढ़ी पृथ्वी वक्षरे पापर भार सहिबा असह्य होती से पृथ्वी माँ भगवान को अर्चना कर प्रभु अरूपर रूप निराकार नराकार निर्गुण सगुण हो जुगे जुगे अवतार नहीं भागवत जगन्नाथ दास लिखिं जुग को जुग ही मते परमानंद ए जगते दुष्ट निवारे सन्थ पाड़ तु नाथ परम दयाल ये भागवतर बाणी तेणु जदि जुगे जुगे प्रभु अवतार होती कि भगवान को अवतार पूर्व अवतार होती राम अवतार होती नहीं जयदेव ताको 10 अवतार वर्णना कले मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन पुरुषोत्तम राम बलराम बुद्ध कलकी नहीं कि 10 अवतार भितर जिते अवतार मान होती आम आखिरे देखी ना राम अवतार को आखिरे देखी ना त्रेता जुगे प्रभु राम अवतार होते आखिरे कौन देखते कि शास्त्र कहते जहाँ न देख बेनी नयने पर तो न जीव गुरु वचन जहाँ दी आखिरे देखी ना गुरुंर वाक्य हेले सुधा विश्वासयोग्य नुह किंतु आम भी आज राम जन्म दिन राम नवमी राम जन्म को पालन कर मंदिर जाए पूजा करुचे देखी ना पूजा करें कहीं विश्वास रही राम जन्म सत बोलिकी मानुचे ग्रहण करुचे कृष्ण जन्म होता द्वापर जुगे आखिरे देखी ना कि तथापि आम जन्माष्टमी दिन राम जन्म जदि सत कृष्ण जन्म सत बुद्ध जन्म सत ताले जगन्नाथ कल्कि अवतार मिछ केमती हम सत हम डेफिनेटली हम कल्कि अवतार सत नई कहते तार जुक्ति से दिंतु ना हाँ ना सत सत कहीं जयदेव लिखिले म्लेच्छ निबह निधने कलयसी कर बाड़म धूमकेतु मीब किमपि कराड़म केशव धुरुत कलिकी शरीर जय जगदीश हरे कल्कि अवतार कथा वर्णना कले जयदेव मत्स्य अवतार का कथा वर्णना करमी कच्छप अवतार जीवन से कल्कि अवतार कथा वर्णना कले जगन्नाथ मंदिर पढ़ा होनी 10 अवतार पढ़ा हो कल्कि अवतार यू बंद करदे ना बुद्ध अवतार जाके कौन केवल पढ़ा कल्कि अवतार पढ़ानी अच्छा जयदेव कथा छाड़ू व्यासदेव संस्कृत भागवत 12 स्कंद को आसवा प्रमाण दौ 12 स्कंदर लिखिं कौन ना संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मण महात्मन भवने विष्णु जशस कल्कि प्रादु भविष्यति ये कथा भी व्यासदेव लिखिले ताले संस्कृत भागवत मिछ ताकू छाड़ू ओडिया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिले 12 स्कंदर 2 अध्याय साधु को धर्म रखिबारे संबल नामक नगर में से चराचर गुरु ईश सकल आत्मारे प्रकाश विष्णु जशा नामे ब्राह्मण विष्णु जे तार गृहे जन्म जशवंती नामे ब्राह्मणी तागर जन्म चक्रपाणी कलकी रूपे अवतार होइबे परमेश्वर यहाँ कौन मिछ ताले भागवत लोक घर रखते ताले से पेजटा काटिक भोगाड़ देवा भागवत जदि पढ़ुचे घर रखीचे कहीं रखुचे पढ़ुं जदि तो मानुंट ना आप जयदेव जब पढ़ुं 10 अवतार पढ़ुं मैंने आप ग्रहण कर पढ़ी न था पढ़ी न था तेणु जयदेव 10 अवतार हो व्यासंकर संस्कृत भागवत हो ओडिया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर हो कल्कि पुराण लिखाई कल्कि विष्णु जशा नाम द्विज काल प्रचोदित उत्पत्त्य महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम सम्मुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसते शुभे मनसा तस्य सर्वाणी बाहनान्यांग उदानीच कल्कि पुराण रे कथाटा लिखाला ताले कौन मिछ ना तो ये सबुथ कल्कि अवतार कथा वर्णन रही किंतु कल्कि अवतार किए ये कथा क्या इंडिकेट व्यक्तिगत भाव में करा जाई नहीं कई के जो कहते कि मु कल्कि मो पुओ लिखिले महापुरुष लिखिं महीरे चलिले चिन्हा न पड़ो ये मंत पुरुष जही शिवगल्पर लिखिले निश्चय ब्रह्म मुनि अवतार श्रेणी अटंते नंदतन से कहले महीरे चले जाए जे चिन्हा पड़े चिन्ह पड़ा अलग कथा आम अलौकिकता आड़ बुझानी अलौकिकता चिन्ह आम जो महीरे चलने चिन्ह पड़े चिन्ह कहले पाद चिन्ह पड़े ना यहाँ अलौकिकता आड़ पड़ जाऊँ बर्तमान विज्ञान जुगर अच्युतानंद लिखिते ज्ञान को कहार खातिर नथिबो बढ़िबो विज्ञान बाहु शिवकल्पर लिखिले चंद्रमंडल में लोके पशिजे थोके हेबे हाउ हाउ दिन समय आसब कलिजुगर लोक चंद्र पृष्ठ पहुँची घर तैयारी कथा चिंता करेंगे केतबेले पशिबे मालिका केते शत गोटी पदर आप देखो बोले रमणी हाथ रे थीबो शासन चंद्र परे जीव क्षपण जान हई रमणी कहले नारी नारी गोटे नारी आम भारत राष्ट्रपति किए अच्छा नारी रमणी हाथ में इंदिरा गांधी नारी थी समय चंद्र रमणी हाथ में थी शासन चंद्र परे जीव क्षपण जान हई चई पड़ी जीव शैले जने बढ़ुवे अति गले भारत जनसंख्या सारा विश्व को से टपी थी आप देखो भारत जनसंख्या चाइना को टपी जाइए तेणु मालिका देखो केते सत आउ गोटे पद मालिका सत बोलिक आम प्रमाण दौचु से शिवकल्प नवग्रहण निर्घण लिखिले अच्युतानंद कहले खड़ीकार खड़ी बणा हो जीव तिथि लगन न मिलिब म्लेच्छ निवारणी प्रभु दासरथी से काले उदय ध्रुव कहले खड़ीकार खड़ी बणा हो खड़ीकार कहले पांजिकार
पांजिकार माने बणा हो कहीं कौन बणा हे ना तिथि लग्न न मिले तिथि लग्न किसी आप देखो ए वर्ष श्रीगुंडीचा रथ यात्रा ठार तिथि लग्न सब देखो तिथि लग्न विभिन्न पांजिरे विभिन्न से आलोचना जोड़ा पड़ला तापर देखिए दुर्गा पूजा से तिथि लग्न ठीक नहीं तापर देखो कुआर पूर्णिमा कौ दिन कुआर पूर्णिमा पालन करेंगे झील मैंने से कथा विभिन्न पांजिरे विभिन्न मत तापर काली पूजा पड़ा दीपावली कौ दिन दीपावली 31 तारिख 1 तारिख पालन हम सी 600 वर्ष तले देखी केते सत आप देखो मालिका बुझी बुझाई पाइले मालिका हूँ ठीक यदि बुझी बुझाई न पाले मालिका मिछ बुझे मालिका मिछ बोली लोक ग्रहण करेंगे कि मालिका मिछ नुह पंचसखा मान विरुद्ध रे कहिबार आमर से योग्यता नहीं जदि किए कहूँ पचरा जाऊ तुम समाज में तुम समाज में हाँ केते तुम ग्रंथ लिखी सी तो एत कैवर्त गीता गुरुभक्ति गीता लिखिले गरुड़ गोविंद गीता रुक्मिणी गीता केते गीता लिखिले केते शास्त्र लिखिले लक्षे 84,000 ग्रंथ महापुरुष अच्युतानंद कई गण तुम लिखी समाज में तुम अवदान कौन रही कहीं तुम आंगुठी उठेब जुगे जुगे सी आसुँच प्रभुंर सेवक ही प्रभुंर सेवक सी लिखिं महापुरुष पामर मो अच्युत पामर से एवं से निजर इष्ट आराध्य रूप से भगवान को ग्रहण निजे कौन बाबा कहना निजर परिचय समाज आगे देना आम बाबा परिचय देना आम जोगी देना मु जतीन्द्र लिखिं महापुरुष शिव कौथे ना अष्टगुजरे जो जगन्नाथ महाप्रभु पचारे कौन तुम दरकार कह कहे ब्रह्मा इंद्र पद नईछा ज्ञान ध्यान इच्छा सप्तदीपे राजा होइबा यही पदन वांछा महाप्रभु कहले तोर कौन दरकार कह द्वापर जुगर सुदाम कौन दरकार ब्रह्मा पद दरकार नहीं इंद्र आसन दरकार देदेवी दरकार नहीं आउ कौन दरकार कह सप्तद्वीपे राजा हबू दरकार नहीं आउ जोगी हबू जतना जोगी जतीन्द्र मो नोहिबी ब्रह्म ज्ञानी नोहिबी साधु सन्थ मुझे नोहिबी पुणी नोहिबी कवि अच्युतानंद कहले मु जोगी हेबी जोगी हाँपी बर मागुरी जतीन्द्र मो हे साधु सन्त मध्य मोर केवल प्रभु मरण बेल को शरण तोर चरणी एव अच्युत बोले महाप्रभु परित्राण लभीब कहले मरण बेल को शरण तोर चरण है गोटे जिन मागी जे कवि कवि बोली एत ग्रंथ लिखिले कवि बोली निजर परिचय समाज में देना कि एत बड़ सिद्ध साधक महापुरुष सिद्ध साधक साधना मार्ग माध्यम निर्विकल्प समाधि नहीं बंचित अवस्था समाधि मु यही दिन मरबी कहीदेले केते बड़ जोगी चिंता करतु केते बड़ जोगी कौन कहले ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी पूर्णिमा जाए आशा अभय चरण माग होई मोर यही भरोसा कौ दिन मरबी जे कहीद आम कहीपर ना 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 क्यों दिन क्यों बरस क्यों बेलर मृत्यु कहूँ जा कहीं रोर नहिला हेतु लिखिले अष्टभुजरे क्यों दिन कहार मृत्यु केतबे हम कहीं कहीपर किए कह से जोगी जी हो जोग मार्ग में जापर मृत्यु कौ दिन हम जी कहीदे पाला से छोटिया लोक यही दिन मरबी शिष्य प्रशिष्य आगे कहीदे तिथि दिन मरबी चित्रोत्पला नदी उत्तरे ग्राम नेमाल स्थान से स्थाने देह रहिब मोर यही ध्यान ये मरबी ये मो देह रही दिन मरबी कही जोगी किंतु जोगी यही मैंने जोगी बोली समाज में परिचय देना एत ग्रंथ लिखिले केते बड़ कवि किए कवि मान को बहुत किंतु जो कवि बोली प्रतिपादित समाज आगे करना नुहे किंतु निजको कौन कहले ना केवल प्रभु अच्युत पामर दिन तुम्भ सेवा काहूँ जानी तुम्भ भक्तार सेवा प्रभु आपण भक्त हमार योग्यता मो भीतर ना आपण जी चाकर भक्त तार सेवक चाकर करूँ मोर किसी दरकार ना ये कथा जी कहीपे आंगुठी उठेबी ना कौन कर बाईते रघुराम सामंत जगतसिंहपुर नाइलु नंदीग्राम अढ़ंगगढ़ जसबंधु गादी रघुराम सामंत झील चंपावती की बाईते राजकन्या को
ଚାହିଁଥିଲେ ସେ କେତେ ଜିନିଷ ଦେଲେ କହିଲେ କ'ଣ ଦରକାର ନିଅ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ଯାହା ଦରକାର ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆମେ ଦେବୁ କୁହ ଆପଣ ତ ଯୋଗୀ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ ଧନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଭାବ ହିଁ ଲୋଡ଼ା କହିଲେ ମୋ ଧନ ଲୋଡ଼ା ଧନ ମାଗିନଥିଲେ କାହିଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଣିପାରିନଥାନ୍ତେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି ବରଗଛ ତଳେ ଟିଣା ଆଜବେଷ୍ଟ ତଳେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ସମାଧି ପୀଠ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛେ ପଞ୍ଚସଖା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛେ କାହିଁକି କେଉଁ ଅଧିକାର ଉଠେଇବୁ ଉଠିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସିଏ ଠିକ୍ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କେବଳ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ନୁହଁ ଆଜି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ଯଦି ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି ୟା ପଛରେ ଅନେକଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ସେ ଅନେକଙ୍କ ଅବଦାନ ଭିତରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା କଳି ମହନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ସନାତନ ତତ୍ତ୍ୱ ସନାତନ ଧର୍ମର ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଥିଲା ଆଜିକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ବଢ଼ିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନି କାହା ପାଇଁ ହେଇନି ନାଇଁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଜଗିଲେ ଏମାନେ ଜଗିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଏଭଳି ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ କେତେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଗେ ସେଇଟା ଖାଲି ମାଳିକା ନାଁରେ କ'ଣ ପାରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାଳିକା ପଞ୍ଚସଖା ମାଳିକା କହିଛନ୍ତି ମାଳିକା ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ଏମିତି ଖାଲି ଡରେଇଛନ୍ତି ନା କେତେ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା ବୁଝନ୍ତୁ ସେ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ଚିର ନମସ୍ୟ ଚିର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଙ୍ଗୀ ସେମାନେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଂଶରୁ ଜାତ କହିଲେ ରଖିଲେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ନାହିଁ ରଖନ୍ତା ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ଭାସିଲି ଶୁଣି ହୁଅ ଚିନ୍ତା ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଯଦି ମାଳିକାକୁ ନେଇ କିଏ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛି ଏଇଟା ଭୁଲ କିଏ ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଭୁଲ କାହିଁକି ନା କଳିକି ଅବତାର ସତ କିନ୍ତୁ କୋଟିକଳ୍ପେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ଆସିବେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୁରୀ କୋଟିକଳ୍ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁଠି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଶିବକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ ଅଗାଧ ସାଗର ନୁହେଁ ପାରାବାର ମହିମା କେ କହିପାରୁ କୋଟିକଳ୍ପେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ଆସିବେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନେ ଗାଈ ଚରେଇଲା ବେଳେ ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କଳିକି ଅବତାର ଜଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ କହିଦେବା ନା ହଁ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ ଯେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କରମଳା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କହିବା ଚିଲିକାର ଉତ୍ତରରେ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ନାମ ହୋଇଥିବ ହେତୁ ରଖିବୁ କୁମରେ 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମୁଖତି ପାଇବେ ସର୍ବେ ଜୀବ ଖପରରେ କରମଳା ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇବ ଥରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ତାର ପରମହଂସ ଯେ ନାମ ଭଣାଇବ ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର ତେଣୁ ଠାକୁର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଠାକୁର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସିଏ କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ସିଏ କଲେନି ଲେଖା ଥାଉ ନଥାଉ ତାଙ୍କ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ତା ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଠିକ୍ ମୋର ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରେ ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ କିଏ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେଭଳି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଠାକୁର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ମାନିଲେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଭାବ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେଭଳି ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଆମେ କହୁଛେ ଛତିଆ ବଟକୁ ଯିବା ମଣିମା କହୁଛନ୍ତି ଛତିଆ ବଟର ଆଶ୍ରିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ମଣିମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମଣିମା କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ମଣିମା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତମେ ଗ୍ରହଣ କର ମାନେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଉପରେ ନଦୀ ଦେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରାଧ ସେଟା ତ ଗୋଟେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ବା ନିଜ ପୁଅକୁ ସେମାନେ କଳ୍କି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମଦ ମାଛ ମାଂସ ଭକ୍ଷିଣା ଥୋକେ ହୋଇବେ ଦାସ ଠକ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଣା ବୋଲି କରିବେ ଶିଷ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଲେଖିଲେ ଆଗକୁ ଲେଖିଲେ କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା ଆପଣ ପଢ଼ିବେ କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା ଅଛି 78 ଗୀତା ଭିତରେ କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଥିରୁ କହିଲେ ମଦ ମାଛ ମାଂସ ଭକ୍ଷିଣା ଥୋକେ ହୋଇବେ ଦାସ
ଠକ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଣ ବୁଲି କରିବେ ଶିଷ୍ୟ କେତେକ ଠକ ଭଣ୍ଡ ମାନେ ଟିକେ ଚତୁରପଣ ଦେଖେଇକିରି କୋଉ କିମିଆ ଦେଖେଇକିରି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିକି ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ କିଏ ସୁଗ୍ରୀବ ଏଇ ସବୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନବାସ ସମୟରେ ଆସି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସମୟରେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରୀବ ପଠେଇଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖିଆ ବାଳି ପଠେଇଛି କି ସେ ଯାଇ ପଚାରିଥିଲା ଆପଣ କିଏ ଇଏ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିକି ପରିଚୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଣନ୍ତି କେତେକ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ କହିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯିଏ କଳି ଯୁଗରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଲେ ଅବତାର କହେ ନାହିଁ ଆମେ ଅବତାର ଯିଏ ଅବତାର ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଅବତାର ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ। କି ଜାଣିବା କେମିତି ନା ମୁନି ସବୁ ଜାଣିପାରେ ଲକ୍ଷଣ ବିଚାର ମୁନି ସବୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣରୁ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆମେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅବତାର ବୋଲି କାହିଁ କହିବା ଠିକ୍ 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 କହିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ଆଜି ଯିଏ ସମାଜରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟା କରି ନାରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବୋଲୁଥିବେ ରାଧା କେଉ ଯେହୁ ଗୁରୁ ସେହୁ କୃଷ୍ଣଟି ତୋତେ ମୋର ଶରଧା ମୋତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବିଲେ ତୁଇ ହେବୁ କାରଣ ଶିଷ୍ୟା କରି ପୁଣି ରମିବେ କହି ମାୟା ବଚନ କହିକି ଭଣ୍ଡ ରୂପେ ଭଣ୍ଡୁଥିବେ ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣାନନ ଜାଣି ଭଣ୍ଡ ରୂପେ ଭଣ୍ଡୁଥିବେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯେ ପୁଣି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିବେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ତୋର ପତ୍ନୀ ମୋର ପତ୍ନୀ ଏକା ସମତୁଲ ଏଭଳି ପଦ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭିକ୍ଷା ଡଙ୍ଗା ଗୋଟା ବୁଡ଼ାଇ ଦେବେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ଶିଷ୍ୟ କରିବେ କହିବେ ଦେଖ ଆମ୍ବେ ଅବତାରିକ ଗଦା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ମୋ ପାଖେ ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ଦେହରେ ଏଇଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର। ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ଭଣ୍ଡ ଠକ ଆଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ। ତାପରେ ବି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ପୁଣି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା କାହାର ନାହିଁ ସମସ୍ୟା କାହାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୋର ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଭାଇଙ୍କର ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସମସ୍ୟା କାହାର ପୁଅ ହେଉନି ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁଅ ହେଉନି ସେ ଆଉ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ଫେଲ୍ ହେଇସାରିଲା ସେ ଖୋଜିଲା କେଉଁଠି କେଉଁ ବାବା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ବେଶୀ ଅଛି କେଉଁ ବାବାର ଏ ସମୟରେ ଚମତ୍କାର କିଛି କରିଦେବେ କି କେଉଁ ବାବାର ପ୍ରଭାବ ଏଇକିଣା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ସମୟରେ କାହାର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାବା କିଏ ସେ ଦୌଡ଼ିଲା ସେଠି କାହାର ଝିଅ ଆସି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯିବା ହେଇପାରୁନି ସେ ଦୌଡ଼ିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜୋତା ଘୋରିଗଲା 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲିକି ସେ ଦୌଡ଼ିଲା ସେଠିକି କାହା ପରେ ଚାକିରି ହେଉନି କାହାର ଘର ଛାତ ପଡ଼ୁନି କାହାର ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ଲାଗିଛି ଛେଣ୍ଡି ପାରୁନି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ସେ ସେଠି ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ ଏଇଆ ହେବ ବୋଲିକି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ୟାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧର୍ମ ଧନ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଧର୍ମ ଆକାରରେ ଯଦି ଧନ ଆପଣ କମେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କେବଳ ନୁହନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସ ଭବିଷ୍ୟତ ଡକ୍ଟର ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରଫେସର ହରାର ଜନ୍ ଡିକ୍ସନ୍ ସନ୍ତ ସୁରଦାସ ଲେଖିଲେ ରେ ମନ ଧୀରଜ କ୍ୟୁ ନ ଧରେ ସନ୍ତ ସୁରଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ସୁର ସାଗର ସେ ଲେଖିଲେ ରେ ମନ ଧୀରଜ क्यों न धरे संबत 2000 के ऊपर से जोग पड़े पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे अकाल मृत्यु जगमाई व्यापी प्रजा बहुत मरे दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे काट देले एभली परिस्थिति संसार सृष्टि हो किंतु या पर पृथ्वी ध्वंस हो ना या पर सहस्र वर्ष तक सतयुग बीते धर्म की बेल बढ़े या पर 1000 वर्ष पर्यंत सत्ययुगर वातावरण संसार सृष्टि हो स्वर्ण फल बन पृथ्वी पर फुले सुनार फूल पृथ्वी अक्षर फुटब भारत विश्व दरबार जगतगुरु आख्या नब आउ समस्त देश भारत निकट मथानत करेंगे आध्यात्मर गुरु भाव में भारत सारा विश्व को दिग्दर्शन दब एवं ये सूरदास कहते हरिके लेला तारे न हिटरी हरिकर लेला आगे कहीं बदली पारे ना जो मैंने पाखंडी जो मैंने भंड जो मैंने ये धूर्त केतक आज धूर्त लोक हाथ में धर्म पड़ी मन ये गोटे भारी इम्पोर्टाट लोक हाथ में धर्मर लगाम रही केतक धूर्त लोक धार्मिक संगठन को पशि आस धर्म को रावण से आप बुझंतु रावण को मंदोदरी पचारा कहले आपण सीता जो हरण कले हरण करने समय आप राम को वेश हो गले आपण राम रूप हो गले आउ कौ रूप हो गले ये बाबाजी रूप हो गले गेरुआ पिंधि गले गेरुआ आउ कौन बाट पाइले रावण कहला मंदोदरी तू मूर्ख
जे मु गेरुआ पोशाक पिंधि कहीं गली साधु बेश ही ना मु समाज को चेतैली जे यही हलदिया पोशाक पछपटे भितर जे सब साधुर चरित्र ना ये केतक धूर्त माने साधु भंड नुह केतक भंड माने साधुर पोशाक पिंधि कलिजुगर बुलिबे तेणु आ प्रति सतर्क हो सब भंड एम सब कर सोसाइटी गोटे मेसेज देछन हाँ मेसेज देछन तेणु ये बड़ी ये कर अवश्य दंड पाई एबे भी पाइबे आगो ये टेलर आउरी हबो। अच्छा अच्छा गोटे डाउट अछि हाँ एटा खाली मो डाउट नहे जते हमर मालिका प्रेमी श्रोता बंधु समस्त एटा डाउट अपन जो टिके आगर कहले 68 अंक रे फाटी बजे भई अंक जो प्रमाण अपन देले ते मालिका को नै कि एथे कि बहुत किछि कन्फ्यूजन सामने आसुची कि हमें अंक को जदि नबा तो एक्जेक्टली को अंक को नबा। ये भल कथाटा आप पचारे जे महापुरुष लगे जगाब्द सकाब्द ख्रीष्टा दको घेनी तो ही अन्यान्य अंक को बाबू रखिबु चेताई चेता चैतन मान एक करिथिबु तेबे जाहि कल्की लीला नयने देखिबु। जुगाब्द केते चली ख्रीष्टाब्द केते चली शकाब्द केते चली हिजिराब्द केते स्वाधीनाब्द केते दिल्ली स्वराब्द केते ई सब विषय जहाँकर ज्ञान थी मालिकार अंक को से हिसाब धरी पार कि आउ गोटे कथा जे अंक आम कहले भी अनेक समय से समय हम ना। अच्छा यहाँ कहीं हुए ना अनेक समय देखा जाए जे चोर घर को आसुवे आपण घर चोर आस चोर चोरी करने जाऊे चोर मैंने जब जानीपारे जे पुलिस आगु सूचना पाई जाए आम जोड़ी जाऊँ कैंसल हो चोरी प्रोग्राम कैंसल ये पुणी गोटे नेक्स्ट डेट पोस्टपोन हो मु बुझी यहाँ केते दूर समस्त ग्रहणीय मुझे ग्यारंटी दे पारिनी मुझे बुझी जे जी मालिका गवेषणा करी मालिका तो गवेषक मु नुह मालिका गोटे कथाकार मालिकार आलोचक मु गोटे आलोचना पढ़ी जहाँ पढ़ी मु कहूँ मु निजस्व मोर साधना जो मैंने कि गवेषक मैंने गवेषणा करके बही सब छापी से बही रत्नाकर साहू हो रत्नाकर चैन हो आर्तबल्ल महांती हो एम सब जहाँ जहाँ छापी मुझे पढ़ी आउ केतक विभिन्न जगार सब अच्छी मुझे संग्रह करी मो सहित संपर्क आज्ञा किसी अच्छी आसी देखो मुझे संग्रह कर मुझे मालिका गवेषक ना भूल किंतु मालिका मो पार्टी रे महापुरुष कहउछन ये मोर उपाय बड़ सौभाग्य ना एटा तो निश्चित भाव में आपन जोग आज सारा ओडिशावासी मालिका विषय यथेष्ट ज्ञान पाइछंती तबे जो अंक जो कहले ये अंकटा केतेक अंक रे दिव्य सिंह अंक को मध्ये आमे नउछि पुरी राजा अंक को नउछि जदि अच्युतानंद लिखिछंती ताले गजपति राजा अंक को नइछंती जब हाड़ीदास लिखिं छतिया बट गादी अंक को नहीं से अंक अंक मिसुनी से अंक अंक मिसुनी मु भावुची मुझे सेपटे चलती कारण दीटा पांजी विरजा पांजी जगन्नाथ पांजी एमती को अंक प्रमाण देवे जोटा कि मालिका लेखा थिला आ सेटा घटी हाँ गोटे निर्दिष्ट घटना मुझे कहूँ शिवकल्प नवखंड निर्घंट से लिखिले 3 नव अंक समीर संजोग बृहस्पति संध्या काले शुक्रवार राति पंचमी जे तिथि संदेह न कर हेले कुजंग अंचल जले बुड़ी जीव नृप सिंहासन जीव पारादीप ठारे आंभर समाधि से दिन पूजा पाइब ये घटना गाईदेली पदटा यहाँ हैनी यहाँ हम कि ये जो पदटा गाइली प्रथमे कुजंग अंचल जल बुड़ी जीव हैनी हम जोटा महाभारत समय नृप सिंहासन जीव अच्छा ये आगु अच्छी पारादीप ठारे आमर समाधि समाधि अच्छी महापुरुष पूजा पाइब से लिखी उदय भट्ट पारादीप राजीव लोचन दास जो महापुरुष साधना समाधि पीठ से आगु हाँ बाकी अच्छे हाँ पंचसखा मानकर भितर अति बड़ी जगन्नाथ दास 11 जन्म होती राजीव लोचन दास जगन्नाथ दास से 11 जन्म जगन्नाथ दास 3टी भागवत लिखिले भागवत शैवागम भागवत आ शून्य भागवत ये जो राजीव लोचन दास जानिले मो पूर्व 11 जन्म पूर्व मुझे जगन्नाथ दास 3टा भागवत लिखिली सी लिखिले 3टा भागवत अस्कंद मस्कंद उदयस्कंद तेणु से यहाँ हम किंतु 3 नव अंक समीर संजोग 3 नव कहले 3टा 9 1999 समीर कहले 1 बुझंतु समीर कहले पवन बुझंतु 1 रे 3टा 9 रखिले केते हला 1999 बृहस्पति संध्या काले बृहस्पति कहले गुरुवार राति बात्या आरंभ होता संध्या बेलू शुक्रवार राति पंचमी जे तिथि शुक्रवार राति हाँ जाके बात्या चलला पंचमी तिथि मध्य थिला संदेह न करे सब क्षति से समय दक्षिण जो उल्टी ये कथाटा मत सत्य
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ରହିଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଯୋଉ ଆମର ପଥର ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା ବି ଖସିଲା। କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଫାଟିବ ଦେଉଳ ଗରବ ପଡ଼ିବ ଯେ ପଥର ଜଗମୋହନରେ ରହିବେ ସାଇମା ସାର୍ଦ୍ଧ 13 ମାସ ଜଗମୋହନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବସିବ ଯେ ଗୁଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ତ ଦେଉଳ ଚୂଳେ ଖସିବ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଯେ ତଳେ। ମାଳିକାର ନାମ ହେଉଛି ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚଉତିଶା। ଆପଣ ପଢ଼ି ଛଟି ବହିଟା ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚଉତିଶା। ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ହରି। କ'ଣ କହିଲେ ନା ବସିବ ଯେ ଗୁଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ଶାଗୁଣା ବସିବ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଖସିବ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପଥର ମଧ୍ୟ ଖସୁଛି। ବତା ସରେ ହେ ନୀଳଚକ୍ର ବକ୍ର ହେବ ବାରେ ହେ ନୀଳଚକ୍ରଟି ବକ୍ର ହେବ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟି ନାହିଁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଅଲରେଡ଼ି ଘଟି ସାରିଛି। ହଁ ତ ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ରହିଛି ସେସବୁ ଘଟିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଫିରିଙ୍ଗି ଭାଷାକୁ ଆଉ ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷା ନୁହଁ। କହିଲେ ଫିରିଙ୍ଗିଙ୍କ କାରଣ ଅଚ୍ୟୁତାନ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀର 600 ବର୍ଷ ତଳେ କିନ୍ତୁ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି 17ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର 1700ରୁ 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭିତରେ ଜନ୍ମ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଅର୍ଖିଦାସ ଓଳା ଶୁଣିପାଟ ଅର୍ଖିଦାସ ଏମାନେ ସମସାମୟିକ ବୁଝିଲେ କି 1700ରୁ 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହେଉଛି ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅବଧି। ତେଣୁ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଯେ ଫିରିଙ୍ଗି ଭାଷାକୁ ଯତନେ ଲେଖି ପ୍ରାନ୍ତବେ ନିକ୍ଷର ରଖିବୁ ସାକ୍ଷୀ ତହିଁ ଅମଳରେ ସତ୍ୟ ହୋଇବ ଅଚ୍ୟୁତି ବଚନ ଆନନ ହୋଇବ। କହିଲେ ଫିରିଙ୍ଗି ଭାଷା ଫିରିଙ୍ଗି କହିଲେ ଇଂରେଜଙ୍କର ଭାଷା ହେଲା ଇଂଲିଶ। ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା ENGLISH ଇଂଲିଶ। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଇରେ ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଶାସନ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ କେବେ ଗଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ମୋତେ କେବେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ପଞ୍ଚନାମ ପୁଣି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ମାଳିକା କେତେ ସତ୍ୟହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚନାମ ପୁଣି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ରାମଦାସ ତୁ ଦେଖିବୁ ନେତ୍ରର ବିଶୁଳି ପାତିଆ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବ ନବନାମ ପୁଣି ସେଦିନ ହେବ। କହିଲେ ଭାରତର ଯେଉଁଦିନ ନୂଆ ନା ପଞ୍ଚମ ନାଁ ଗୋଟେ ହେବ ସେଇଦିନ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ। ଭାରତର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ନା କିନ୍ତୁ 5ଟା ନାଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଜନାବଶ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତ ତଥା ପଞ୍ଚମ ନାଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛି। ତେଣୁ ଇରେ ଗଲା ଇଂରେଜମାନେ ଦେଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମ ଦେଶକୁ ପୁଣି ଶାସନ କରିବେ କି ସେ ଲେଖିଲେ ରାଜ ନୃପତି ମାନେଟି ମର୍ତ୍ତେ ନ ରହିବେ କେହି ନୟନେ ଦେଖିବୁ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି କହି। ନୃପତି ମାନେଟି ମର୍ତ୍ତେ ନ ରହିବେ କେହି। ନୃପତି କହିଲେ ରାଜାମାନେ କେହି ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ରାଜାମାନେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା ପ୍ରଜା ଶାସନ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଏନେ ତାପରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବ କିଏ ଇଂରେଜମାନେ ଗଲା ପରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଏନେ ହେଲା ନେହେରୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ତାପରେ କିଏ ଆସିବେ EN ଗଲା ତାପରେ ହେଲା ଜିରେ ହେଲେ ଗୁଲଜାରଲାଲ ନନ୍ଦା। ସେ କହିଲେ ଗୁଲଜାର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି ଭାରତେ ବିଦୁର ଅଟଇ ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ ବିଦୁର ସ୍ୱୟଂ ଦାସୀପୁତ୍ର ବିଦୁର ସିଏ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି କିଏ ଆମ ଦେଶ ଶାସନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁଣି ଲେଖିଲେ ENGL ଆସିଲା ଏଲ୍ ହେଲା ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଯେ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲେ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝିଲେ କି। ତେଣୁ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ପୁଣି କିଏ ଆସିବ ENGL ଗଲା ଏଲ୍ ପରେ ଆଇରେ ଆସିଲେ ତ୍ରିଜଟା ବଂଶଧର ହୋଇଥିବ 3ଟି ଜାତିରେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଧବା ହୋଇଥିବ ସେ ନାରୀ ଆବର ହୋଇବ ଭାରତେଶ୍ୱରୀ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧୀ ସେ ତ୍ରିଜଟା ବଂଶଧର ବା ତ୍ରିଜଟା କିଏ ବିଭୀଷଣ ଝିଅ ତ୍ରିଜଟା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ମାଳିକାର ନାମ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ। ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱବନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାମ ବନକୁ ଗଲେ ସୀତା ଚୋରି କଲା ରାବଣ ଭଲେ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଲା ନେଇ ତ୍ରିଜଟା ନାମେ ଅସୁରୀ ଜଗାଇ ପ୍ରଭୁ 7 ସମୁଦ୍ର ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି ଲଙ୍କା ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମାରି ସୀତା ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କା ସିଂହାସନ ବସେଇ ଦେଲେ ରାଣୀ ହୋଇଲା ସେହୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଅଭିଷେକ ହେଲା ବିଧବା ନାରୀ ଲେଖାଯାଇଛି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସୀତା ପାଦ ତଳେ ପଦେ ତ୍ରିଜଟା ବିଅର୍ଥ ହେବ କି ମୋ ସେବା ଗୋଟା। ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ସେବା କଲି କ'ଣ ବିଅର୍ଥ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ଇଏ କିଏ ନା ବିଭୀଷଣର ସେ ଅଟେ ଦୁହିତା ମୋର ଉପକାରୀ ନାମ ତ୍ରିଜଟା। ଇଏ ବିଭୀଷଣ ଝିଅ
ନା କ'ଣ କହୁଛି ନା ତା ବାପାକୁ ବର ଦେଲ ସିଏ ବି ଟିକେ ବର ଫର ମାଗୁଛି ନା ହଉ ଯା ତୁ କେତେ ଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା କରିଛୁ ନା 13 ମାସ ମୁଇଁ ସେବା କରିଲି ଆଉ ସେବାର ଫଳ ମୁଁ ଏବେ ମାଗିଲି 13 ମାସ ସେବା କରିଥିଲି ତେଣୁ ସେବା ଫଳ ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ନା ହଉ ଯଦି ମୋ ବିଶ୍ୱାସେ ମୋହର ସେବିଲୁ ସୀତା କଳି ଯୁଗେ ହୁଏ ହେଉ ତୋ ପୁତ୍ର ଜିତା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ଲେଖା ଅଛି ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ମୋ ସୀତାକୁ ଜଗିଲୁ କଳି ଯୁଗରେ ତୋ ପୁତ୍ରମାନେ ଜଗତ ଜିତା ହେବେ 13 ମାସ ଯେବେ ସେବା କରିଲୁ ତୁ 13 ପୁରୁଷ ତୁ ଭୋଗ କରିବୁ 13 ପୁରୁଷ ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଭୋଗ କରିବୁ ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନରେ ବସି ତ୍ରିଜଟା ବର ପାଇଲା ତେଣୁ ସେଇ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ତ୍ରିଜଟା କଳି ଯୁଗରେ କି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାକୁ ଲେଖିଲେ କେଉଁଥିରେ ନା ତାକୁ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ନା ହାଡ଼ିଦାସ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଗୁପ୍ତ ଗହନ ଗୀତା 78 ଗୀତା ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଗହନ ଗୀତା ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୂତା ସେତ ଯବନ ବନିତା ସାଧବର ବହୁ ହେଇ ହେବ ଜଗତ ଜିତା ତିନି କୂଳକୁ ସେ ଜଣୁ ଜାଣି ତିନି କୂଳକୁ ସେ ଜଣୁ ରଖିବଟି ଜାଣ ତ୍ରିଜଟା ନାମ ତାହାର ସାର୍ଥକ ପ୍ରମାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ହେଇଥିବ ଆଉ ଯବନ କହିଲେ ମୁସଲମାନ ବନିତା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ସାଧବର ବୋହୂ ହେଇଥିବ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନିଜକୁ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆମେ ରାଜନୀତି ନବାନି ରାଜନୀତି ନବାନି ଯେହେତୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ନବାନି ଗୋଟେ ମାଳିକା କେତେ ସତ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଳିକାଟା କେତେ ସତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନିଜକୁ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଲା କି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସୂତା କଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ ବାହାରିଲେ ନା ଫିରୋଜ ଖାଁକୁ ବାହାରିଲେ ଯବନ ବନିତା ହେଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନେ ହୋହାଲା କଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ କରିଦେଲି ଲୋକମାନେ ହୋହାଲା କଲେଣି ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଫିରୋଜ ଖାଁକୁ ପୁଅ କରି ନେଇଗଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗଲେ ଜାତିରେ ସାଧବ ବଣିଆ ଫିରୋଜ ଖାଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଗଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ହେଇଗଲା କହିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ବଣିଆ ହେଲେ ସେ ଲେଖିଲେ ସାଧବ ବଣିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୂତା ସେତ ଯବନ ବନିତା ସାଧବର ବୋହୂ ହେଇ ହେବ ଜଗତ ଜିତା ତିନି କୂଳକୁ ସେ ଜଣୁ ରଖିବଟି ଜାଣ ତ୍ରିଜଟା ନାମ ତାହାର ସାର୍ଥକ ପ୍ରମାଣ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ସହମତ ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ସହିତ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୂତା ଯବନ ବନିତା ସାଧବର ବୋହୂ ହେଇ କଳି ଶେଷ କାଳେ କାଳ କାଟୁଥିବ ଶୁଣ ରାମଦାସ ତୁଇ ହାଡ଼ିଦାସ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଜଟା 13 ପୁରୁଷ ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନ ବସି ଶାସନ କରିବ 13 ପୁରୁଷ ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନ କେଉଁଟା ଦ୍ୱାପର ହସ୍ତିନା କଳି ଯୁଗରେ ତାକୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାର ନାମ ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକା କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ହଁ ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକା ଲେଖିଲେ ହସ୍ତିନା କଟକ ଜେବଣ ଭୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଅଟଇ ସେଇ ସେ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସହର 13 ପୁରୁଷ ବସିବ କେମିତି ବସିବ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁଣି ଲେଖିଲେ ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ନାମ ବଦଳାଇ 5 ପୁରୁଷ ହୁକୁମ କଟାଇ 5 ଜଣ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ବସିବେ କି 1ରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ 2ରେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନରସିଂହ ରାଓ ଇଏ 5 ଜଣ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ ସପ୍ତପୁରୁଷ ନାମ ବଦଳାଇକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା 1885ରେ କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସୃଷ୍ଟି ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସୃଷ୍ଟି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ତାମିଲନାଡୁ କଂଗ୍ରେସ ଗରିଲା କଂଗ୍ରେସ ହିମାଚଳ କଂଗ୍ରେସ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଇଏ ହେଲା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଦେଶ ଶାସନ କଲେ 7 ଜଣ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ 7 5 ହେଲା 12 କହିଲେ 12 ପୁରୁଷ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 12 ପୁରୁଷ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର 13 ପୁରୁଷ ଜବନ ନିଧନ 12 ଜଣ ଏଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ପରେ 13 ନମ୍ବରରେ ଯିଏ ଆସିବେ ଗୋଜା ରାଜା ଯେଉଁ କାଳେ ଶାସନ କଳି ଶେଷ ହେବ ସେଇ ବେଳଣ ଗୋଜା ରାଜା ତାକୁ ବେଶୀ ଖୋଲିକି ବୁଝଉନି ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ 13 ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ 1340ରୁ ଯେ ହେବ ବହୁ ଗୋଳ 13ଟି ଟୋପିର ଭୋଗ ହେବ କଳି କାଳ 13 ଜଣ ହେ ତର୍କ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ରହି 13 ଦଳିଆ ଶାସନ ହେଇଥିଲା 13 ଦିନ ପାଇଁ ଶାସନ ହେଇଥିଲା ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ହଁ ତାପରେ 13ଟି ଟୋପିର ଭୋଗ ହେବ କାଳ 13 ନମ୍ବର ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋପି ବାଲା ହେଇଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 2ରେ ହେଲେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ 3ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 4ରେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ 5ରେ ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ 6ରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ 7ରେ ଭିପି ସିଂ 8ରେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁଜରାଲ 9ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 10ରେ ନରସିଂହ ରାଓ 11ରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 12ରେ HD ଦେବଗୌଡ଼ା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମନମୋହନ ସିଂ ଠିକ୍ 13 ଜଣରେ 13 ଜଣ ସରିଲା 13ଟି ଟୋପିର ଭୋଗ ହେବ କଳି କାଳ 13 ଜଣ ହେ ତର୍କ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ରହିଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିପାରିଲେ କେତେ ସଠିକ୍ ବସୁଛି ଏଇଟା ବୁଝି ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ମାଳିକା ସତ ବୋଲି ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ମାଳିକା ମିଛ ମାଳିକା ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତରକି ଥିବୁ 13କୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଢ଼ିଗଲେ ଏଇଟା ସେଟାକୁ ଲିଙ୍କ କରୁଛି ନାଇଁ ଲିଙ୍କ କରୁଛି ତରକି ଥିବୁ 13 ଇଏ 13 କେତେ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷକୁ ଧରିବି ତରକି ଥିବୁ 13କୁ ମାନେ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ କେବେ ସହଜେ ପଡ଼େନି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି 13 ମସିହାକୁ ନା ଭୁଲ କାହିଁକି ନା ମାସକ ହେଲା 30 ଦିନ
କେତେବେଳେ 31 ଫେବୃଆରୀ 28 ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ମାସକ 30 ଦିନ ବୋଲି ଆମେ ଧରନ୍ତି ବୋଲି ଗଉଡ଼ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି 30 ଦିନ ହିସାବର ନା ଆଉ ପିଲା ଆମର ଟ୍ୟୁସନକୁ ଯାଉଛି 30 ଦିନ ହିସାବରେ ମାସକୁ ହେଉଛି 31 ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧିକା କଲେ ଆଉ ପଇସା ଅଧିକା ଦିଅ ଚାକିରି 30 ଦିନ ପାଉଛି ନା ତେଣୁ ମାସ କଲେ 30 ଦିନ ବୋଲି ଆମେ ଧରନ୍ତି 30 ଦିନ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ହେଉଛି 15 ଦିନିଆ 15 ଦିନ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ କିନ୍ତୁ बेले बेले देखा जाए चंद्रकर गति जो वृद्धि हेब से वृद्धि घटिले पक्ष बढ़ी 16 दिनिया हो जाए आपड़ देखिए कैलेंडर पांजिरे देखिए 16 दिनिया पक्ष अनेक वर्ष अनेक समय पड़ी किंतु चंद्रकर गति जो कमी जाए क्षय हुए से पक्ष 14 दिनिया पड़े कि 13 दिनिया पक्ष पड़ा विरल जदि केतबेले पड़ जाए सारा विश्व पे ये अशुभ सूचक अशुभ बोली धरा अशुभ संकेत अशुभ बोली आगु सप्त 7टा ग्रह गोटे सरल रेखा रही महामुनि व्यास लिखिं सप्त ग्रह पंचग्रह सप्त ग्रह जो पड़ो भारी विश्व पे विपद आने ये तो पड़ुची आगू पड़ो ही सप्त ग्रह तो आगू पड़ो पंचग्रह कूट तो पड़ सारा 13 कथा आम कह तेणु 13 दिनिया पक्ष पड़ा विरल सारा विश्व पे अशुभ सूचक राम रावण युद्धे कुरु पांडव समय राम रावण युद्ध समय पड़ता 13 दिनिया पक्ष पड़ी मीन राशि शनि थे बोली से समय विभीषण केते बुझे रावण को रावण पुणी महाश्रेष्ठ से हूँ ब्राह्मण परम ज्ञानी सी थिले भी सी युद्ध को सीता हरण रावण मरण ये लिखाई बुझे सी क्या कथा मानला नहीं मंदर जिते बुझेला विभीषण जिते बुझेला तथापि रावण मानलानी विसर्वा ऋषिंकर नैष्टिक ब्राह्मण पुत्र ही से समय श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रभु राम को आउ मिलले ना बोली से सेतुबंध ताकि प्रतिष्ठा करते कि एत बड़ ज्ञानी होगी तथापि युद्ध कला मला कहीं युद्ध को बंद कर पारा ना युद्ध अवसंभावी होगला कहीं मीन राशि शनि थे 13 दिनिया पक्ष युक्त होगला से बड़ी कुरु पांडव समय दुर्योधन कांधे तार माँ लक्ष्मी चलिले पद्म फुटी मान गोविंद ताकू बुझे कर्ण केते बुझे भगवान विश्वरूप देखेले तथापि मानला बिना युद्धे देवी ना सूच्यग्र मेजरे देलानी युद्ध बर कर युद्ध कला मला 13 दिन पक्ष पड़ो माने मीन राशि शनि थिला बेले मीन राशि शनि थिला बेले जदि 13 दिनिया पक्षटा युक्त हो जानवी से विश्व पे माने बहुत विपद नकारात्मक संकेत रही प्रतिकार रही प्रतिकार भी रही प्रतिकार आम जदि पुणी धर्म बाट महापुरुष लिखिं जे सत्य कह नित्य तुंडे हरिवंश को जा अच्युतानंद महापुरुष हरिवंश लिखिते रणपुर राजा थे जो पद्मनाभ नरेन्द्र महापुरुष जो अन्न संकट देखा खाद्य मिललानी पेट पोषि पारे एत बड़ ज्ञानी एत ग्रंथ लिखिं पेट पोषि पारे से राजा शरण लगे ये तो आम निंदा करुचे अच्युतानंद चिंता कर जानी ना स्ट्रगल स्टोरी जानी ना हाँ तिलकणारे मु जन्म होइली कहीं न चिन्हती मोरे अगणित बोली माता डाकू था अर्ण न मिल घरे अन्न दिन को 2 ओली खाइबा मिले एते बाल्यावस्था कठिन करता जीवन जदि आम देखा यौवन बयस जाकि रणपुर राजा शरण गले मत खाइबा गंडाई दियो सेठी रही खाइले हरिवंश लिखिले अच्युतानंद से हरिवंश लिखाई सत्य कह नित्य तुंडे सकाल विचण आप ना सत्यवंज या बहुत बढ़िया कथा सत्य सहित आप ना जोड़ी होगी भल कथा से मालिका आप कौन अलग किसी कारण नुह बुझे कि तेणु सत्य कह नित्य तुंडे सकाल विछणार उठी रातिर शोवा पर्यंत मन वचन कर्म जार सत्यता थी कलिजुगे धर्म अच्छी सत्रे जी सत्रे थी से हरिदास समर्थन कले साक्षी चंद्र सूर्य रखिल बौल सत्य को कर आश्रय साथी हेबु जेबे अनंत संगे शक्ति से भी काट भय लिखिले महापुरुष तेणु सत बाट जी थी से ही माने सुरक्षित ही शांति थी हृदयपिंडे भगवान जी देते से संतुष्ट बुझे आत्मसंतोष लाभ कर शांति आम चलवा दया कर जीवठार जीव प्रति दया भाव रहू एवं क्षमा कर दोषीटार ए 4 लक्षण जार सन्थ बोल से उनर से मैंने ही संसार रे विपद आपद संकट छुईब ना समाज तेना आप मैंने निराकरण से बतई अच्छा गोटे कथा टी आप जानवा चाहिए मालिका जोटा लिखा अच्छे कि महाभारत गोटे युद्ध से कलजुगे हम तेज यहाँ हो सारा ना आगू जो तृतीय विश्वयुद्ध से समस्त लिंक कर कौन मत शुणु प्रथम विश्वयुद्ध होता केत 1914 प्रथम विश्वयुद्ध 1914 द्वितीय विश्वयुद्धर समय हूँ 1939 1945 6 वर्ष तृतीय विश्वयुद्ध आप दिव्य सिंह हरिचंदन मालिकार परम गवेषक सी मत ये मुझे प्रणाम जनाऊँगी मुझे किसी बुझीपारे परामर्श नहीं द्वापर जुग जो महाभारत युद्ध है से केते दिन होता ना 18 दिन युद्ध कुरुक्षेत्र जो भगवान कृष्ण आसी द्वारिका पहुँचले रुक्मिणी खुशी हो गले प्रभु आपण आसिले जहाँ बहुत आम आनंदित
ना महाभारत युद्ध चलता 18 दिन युद्धर जी को मु अधिनायक थी मु घोषणा करी 18 दिन महाभारत युद्ध हम अर्जुन रथर मु सारथी थी आमि आसता ना ताले आज आसे कौन युद्ध सरीगला नहीं नहीं युद्ध सरीनी किंतु कौरव 19 भाई सहित निपात होती युधिष्ठिर महाराज हस्तिना सिंहासन राजा आउ किए ना युद्ध केमी हम ना युद्ध पुणी बाकी रहा ना केते ना गोटे ओली बाकी रहा सी महापुरुष लिखिं प्रथमे मुकुट पिंदा भीष्म महारथी 9 दिन ओडिए से युद्ध कर भीष्म कले 9 दिन ओडिए युद्ध भीष्म पर सरस्वती जो पड़े तापर 5 दिवस जे द्रोण कला महारण द्रोण कले 5 दिवस युद्ध 2 दिन युद्ध कला नृपति जे कर्ण कर्ण कले 2 दिन 16 दिन ओडिए गला युद्ध तापर शल्य कले कई दिन युद्ध तापर शल्य हेले सेनापति से ओडिए युद्ध कले तापर कले कृपाचार्य सी ओडिए यही 17 दिन 2 प्रहर युद्ध द्वापर युगर सरी रुक्मिणी पचारे ताल प्रभु आपण पुणी जी युद्ध करा आते रहा ना ओडिए ओडिए जे रही शुण हेतु तुरे भारत युद्ध होती बेले अच्युतानंद लिखिले अमर जुमर संहिता मालिकार नाम कहूँ अमर जुमर संहिता 36 संहिता लिखिं 36 संहिता भितर गोटे संहिता अमर जुमर संहितार पद मु कहली जे ओडिए जे रही शुण हेतु तुरे भारत युद्ध होती बेले ओडिए युद्ध बाकी अच्छी ना केतबेले हम पुणी अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम हूँ रुक्मिणी गीता 78 गीता भितर रुक्मिणी गीता कहले बिना शनि मेल गो होइब जेते बेले से काले समर हेब भारत मंडली मीन राशि शनि थे युद्धटी हम यही तो मीन राशि शनि रे 27 मसीहा जाके हरिचंद्र आज्ञा कही अच्छा ये से युद्ध 13 मास होइब महासमर देश देश मध्य अति प्रबल लो जाई फुल मृत्यु होई जीवन गोटे देश भितर युद्ध एकना चलछि रूसिया यूक्रेन इस्राएल हमासर चलछि ई युद्ध चलिबो पुणी आगु गोटे भल समय देई आमे गति अच्छा ता माने भारतर लीडरशिप रे एटा सारा विश्व भारत जगत गुरु हम भारत नेतृत्व हम कारण आपण आउ गोटे कथा लेखिक रखु आगु समय गोटे देवता रे सूर्य देवता उपासक समत हे गोटे जाति मानव जाति गोटे जाति गोटे धर्म मानव धर्म जोटा सत्य सनातन धर्म केवल ये सनातन धर्म को स्थापिबे से नारायण जाई फुललो आउ सबु धर्म हेब चूर्ण कले नाश नुह सबु धर्मर विचार सनातन धर्म रही बुझे सब श्रेष्ठ सनातन धर्म सम्मान देवे मानवे आम सब पॉजिटिव ना बर्तमान आम सर देखुं कि अनेक किसी धर्म सनातन धर्म आपणे आस्ते मान्यता दौरान आम कहीं धर्म को खराब बोली कह अच्छा तो एमती गोटे समय आसो जे कि मालिकार जो लेखा अच्छी सनातन धर्म समस्त कमांड संभाल सारा विश्वर नेतृत्व भारत भारत सनातन धर्म ध्वजा उड़ब खूब सुंदर मालिकार लेखा अच्छे जे कि आगु को एभली समय आसुची जहाँकि प्रकृति मनुष्य समाज उपर दाउ साध प्राकृतिक विपर्यय गोटे पर गोटे समस्त निश्वास बंद करदेव हाड़दास मालिका जा हाड़दास महापुरुष लिखिले कलकी रूप को धरिल बौड़ कला धड़ा घोड़ा चढ़ी कृष्ण बलराम बेले संगारे 12 हाथ खंडा केमी करेंगे कहीं जल रूपे मोहि जगत नासीबी कहीं पवन रूपरे सकल ग्रासीबी प्रकृति को नहीं संहार लीला चलो बुझे कहीं ना मनीष आज प्रकृति नियम मानलानी तार खाइबार ठीक नहीं शोबार उठिबार कथबार्ता व्यवहार आचार विचार चिंतन चरित्र मनीषर ठीक नहीं अच्युतानंद लिखिं नर अंशे दैत्य हेबे जन्म समस्ते होइबे आचारहीन ये समसरी हेबे पुणी मानव वेद शास्त्र को दूरे ते जीवे समस्ते फिरिंगी वेश होइबे अभक्ष्यमान करिबे भक्षण नर अंशे दैत्य हेबे जन्म नरसर थी दैत्यर विचार थी समस्त भितर तेणु ये दैत्यर विचार जो गुड़िक थी मनीष प्रकृति नियम मानवनी नीति श्रृंखला के जीवन प्रकृति नियम जब मनीष न मान प्रकृति नियम कहीं चलो प्रकृति नियम चलनी बेनियम प्रकृति हम आ प्रकृति नियम न चलले अदिने बरसा हेब अदिने घड़ी बिहन हजाई चाषी छाड़ुथी बरड़ी चाष प्रथम उजुड़ चाष हेब गोरु चराल बहुल चाषी मुंड कोड़ी हेबे धान चाउल जे पोषे न मिल अनाहारे मरथि। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। मालिकार महत्वाणी आज विश्वविदित। जदि ये जो मालिका आज घरे घरे पहुँची पारी आंचलिक स्तर रू राष्ट्रीय स्तर तथा विश्व स्तर पर्यंत पहुँची पारी यार श्रेय जदि कौन व्यक्ति विशेष को दि जाए सी आउ कहीं नियंती मालिका परिव्राजक
श्री प्रमोद पृष्टि आपन स्वागत करुच्चे आम चैनल रे। जय जगन्नाथ। तेबे पाखापाखि 2 दशंधि हम आपण मालिकार खूब प्रचार प्रसार करचंती आपण ही मालिका आज घरे घरे पहुँच पारी। तेबे सही महापुरुषों पाई आपण कौन कहे आम दर्शक बंधु मान को? जाऊ जय जगन्नाथ। कोटि ओडियार मौड़मणि प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय पदपात तले अनंत कोटि दंडवत सर्वप्रथम मुझे जनाऊँगी। ओडिशार 4 कोटी ओडिया मानकर भावावेग जहाँ सहित जोड़ी ही रही से होचन इष्ट आराध्य देवता संग जगन्नाथ महाप्रभु। आसी 4 कोटी ओडिया मानकर से भावभक्ति को मध्य मु सम्मान जनाऊँगी तांको कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँगी। ओडिशार 4 कोटी ओडिया जगन्नाथ प्रेमी मानक आउ सर्वप्रथमे ये आपणकर ये चैनल सत्यभंज यूट्यूब चैनल ये देखुची प्राय जेते यूट्यूब चैनल बर्तमान ओडिशा रे सक्रिय ही अच्छा कार्य करुँच धर्मर प्रचार हो बा सत्य घटना को लोकलोचन आने जो प्रयास जारी रखिंट से समस्त चैनल भितर आपणकर चैनल एक नियारा एक स्वतंत्र बोली अनेकों ठार मु शुणिया पाई आउ मध्य मोर व्यक्तिगत मध्य अनुभव से आसी आपण को अनेक अनेक धन्यवाद। जाऊ अनेक समय अनेक समय बहुत गुप्त तत्व गुप्त तथ्य विशेषकर मालिकार विभिन्न ओडिशार कोण अनुकोण को आपण जाई महापुरुष मानकर 600 वर्ष तले लिखिदे तालपत्र मोती माध्यम जो लीला क्षेत्र मान रही मालिका वर्णित क्षेत्र गुड़िक रही क्षेत्र गुड़िक रही एवं मालिका को भल पाउथिबा मालिका सहित जोड़ी होता अनेक भक्त मान सहित आपण जोड़ी होई ताकू लोकालोचन आनी ये प्रयास जारी रखिंट तो से आपण अंतर मु अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी। गोटे कथा मुझे खाली जोड़िया चाहिए जितेबाला आम से मालिका वर्णित पुरातन पीठक आम जाऊ विशिष्ट जो स्थान मान अच्छी से आम जाऊ आम जाना पाऊ जे कि आम पूर्वर आपण ही प्रथम व्यक्ति से अलरेडी पहुँची विषय में डाटा बहुत किसी कलेक्शन करके किंतु ये तो गोटे कथा मो परिचय मुझे दिए सत्य सत्य देखु प्रथमे मोर परिचय होची अखिल विश्व गायत्री परिवार मुझे परिजन। अच्छा मोर गुरु होचने वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार स्रष्टा एवं संरक्षक संस्थापक मुझे जड़े परिजन आ मु 2001 मसीहा ठारू जोड़ी है गायत्री ऑर्गेनाइजेशन सहित मिशन सहित 2007 मसीह मु हरिद्वार गुरु आश्रम जोटा अच्छी शांतिकुंज हरिद्वार मुझे पृष्टि अनेक समय मत परिव्राजक कहीं आप जोड़ी परिव्राजक चीन परिव्राजक हुए आसी बुली बुली जे धर्म प्रचार करती परिव्राजक कहते आपण को परिव्राजक उपाधि देला किए कि मुझे सर्टिफिकेट मुझे आने बोधे भूली जाइए मुझे आने भूली भाई नहीं जी से सर्टिफिकेट जोटा मुझे मिली 3 मासिया गोटे सत्र कर सारापर राति 3टार उठी राति 9टा पर्यटन आम दिनचर्या जहाँ रही साधना मार्ग ताकू सब करूँ ये सब सर्टिफिकेट मत प्राप्त हो गायत्री आश्रम तापर पर मालिका सहित मु जोड़ी हेली बा पंचसखा मान सहित पंचसखा मान विषय मुझे जानी मोर डॉक्टर तारक प्रसन्न त्रिपाठी से मोर प्रवचक गुरु मुझे कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ से मत मालिका सहित ये विषय रे एवं नेमाल माटी सहित से मत परिचित से बापा बोली मुझे अनेक समय मानी आउ जोड़ी जहाँ भी मुझे शुणे आ समस्त मत कहते आज्ञा सी आपणकर बहुत भल से बहुत भल गीता भागवत रामायण महाभारत मालिका उपर अगभीर ज्ञान हाँ अगभीर ज्ञान रही विषय मुझे कौट शुणिले मुझे खुशी हो जाए कौन पॉजिटिव हो बा नेगेटिव हो जदि कौन मो विषय से मत देते मुझे पॉजिटिव रे नहीं जाए मो सब बापा कही से पूर्णछेद पकई दिए किसी सी न जानते मुझे विषय मो विषय से कौन कहतु मुझे विषय कौन शुणा चाहे मोर प्रति प्रथम जमी भावभक्ति थिला जमी भल पाइबा थिला जमी सम्मान थिला एबे भी सेमती रही कथा तापर मालिका आड़ को आसवा महापुरुष अच्युतानंद लिखिंट जे मालिका कलिजुगे कहब किए
ମାଳିକା କହିବା ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବନି ଆମେ ପାଟିରେ କହିଦେବା ସେ ମାଳିକା ନା ବହିରେ ମହାପୁରୁଷ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଆଜିକି 600 ବର୍ଷ ତଳର। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିଲେ 1510 ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଗଜପତି ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ସେ ସମୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଯୁଗ। ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି ସେ ତାର ଅଲଗା ଇଏ ହେଲା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖେଳେଇବେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣଟିକା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣଟିକା ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଛା କଲୁ ରାମ ଜନମଙ୍କ ଅତି ଗୋ ପତ ବଡ଼ ବିବେକ ଡାହାଣଙ୍କକୁ ଗୁଣିବୁ ଯେବେ ବାମଙ୍କ ଗୋଟି ମିଶାତେବେ ଶତଭୁଜ ଅରି ମଣିମିତ୍ରରେ ତୁରିସନ ହେଲା ଓଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି ଅଙ୍କେ ମୁହିଁ ଜନମ ହେଲି ଅଚ୍ୟୁତିପା ମୋର ନାମ ପାଇଲି। ବାବା খুব সুন্দর ବର୍ଣ୍ଣଟିକା ଯାହା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ସବୁ କେଉଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏ ପଦ ସେ ପଦ ଯେଉଁ ପଦ ଗାଇବି ମାଳିକା ନାଁ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ତାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣଟିକାରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ ସମୟଟା କେତେବେଳେ। ଇ ପଞ୍ଚସଖା ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା କ'ଣ ପୁରାତନ ଯୁଗର। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂତନ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା। ଚୈତନ୍ୟ ପଞ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଅବାହେ ବୋକାଉ ପଞ୍ଚସଖା କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଯଶୋବନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନହୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଅବା ହେବୁ କାହୁଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ଶୂଦ୍ର ହୋଇଲୁ ବଡ଼ ସାନ ବାରି ନ ପାରିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ କାହିଁକି ନା ଯେଣୁ ଆମ୍ଭ ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପୟର ଯେହେତୁ ଆମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୟର ପାଦ ସେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସେବା ଆଉ ପାଦ ସେବା କେବଳ ହିଁ ଜଣେ ହିଁ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଶୂଦ୍ର। କହନ୍ତି ଶୂଦ୍ର କ'ଣ ଜାତି ନୁହଁ ଛୋଟ ନିଜକୁ କରିବା। ଶୂଦ୍ର ଏଠି ଜାତି ଭାବରେ ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସାନ ହେଲେ ମନ ସରୁଆ ହୋଇ ତହୁଁ ଅଛୁ ତ ଯେ ଶୂଦ୍ର ବୋଲାଇ ବର୍ଣ୍ଣଟିକା ସେ କହିଲେ ଏ ସାନ ହେଲେ ନିଜକୁ ସାନ କରିଦେଇଛୁ ସାନ ହେଲେ ମନ ସରୁଆ ହୋଇଯାଏ ତହୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ ଶୂଦ୍ର ବୋଲେ ମୁଁ ଶୂଦ୍ର। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ହରିହର ମିଶ୍ର ଗୋପବନ୍ଧର ଏସବୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା। ଇଏ କେବଳ କଳିଯୁଗ ନୁହନ୍ତି ଯେମିତି କଳିଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ପଞ୍ଚସଖା ଇଏ ଚାରି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର କରିଦେଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କି ଆଜି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଥିବ ଯେ ଥିଲେ କି ନଥିଲେ କି ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଅଗସ୍ତ୍ୟ କୃପାଜଳ ଏବଂ ଗାର୍ଗବ ଆଙ୍କର ନାମ ଥିଲା। ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ସହଚର ଭାବରେ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ନଳ ନୀଳ ଜାମ୍ବବ ସୁଷେଣ ହନୁମାନ ରୂପରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ସହଚର ଭାବରେ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦାମ ସୁଦାମ ସୁବଳ ସୁବାହୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ରୂପରେ। କଳିଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ରୂପରେ ଇଏ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଆସିଲେ। ଚାରି ଯୁଗରେ ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ଭଗବାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆଗମନ ସଂସାରରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସବୁ ଯୁଗରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଧାରଣା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ନାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଲକୁଲ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ଏଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏଥିରେ ଭଲ ହେଲା ଯେ କି ମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିଛି ମାର୍କେଟକୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ କି ଛାନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମାଳିକା କିଏ କହିବ ମାଳିକା କିଏ କହିବ
से लिखिले गोटे पद मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट आप पढ़े तादर अच्छी पढ़ी थे लिखा है जे कोटि के गोटी जानती रस 300 गणा से ही महिमा प्रकाश निश्चय से ही दास आने मु कहती नहीं अच्युतानंद लिखिले शिवकल्प पढ़े जी पढ़ी थे सब जानी थे से कहले कोटिए गोटे लोक कलिजुगे मो मालिकाटा को बुझाई पार संख्या केते ना 300 गणा से 300 गले 3000 सारा संसार 3000 भक्त हूँ बा सी भल लोक हूँ सारा संसार आम देखा 800 कोटी लोक जो अच्छा भितर 3000 लोक मालिका मोर बुझी बुझाई बुझाई पारे आ लोक मान बुझाई पारे तापर पुणी लिखिले जे एमाने सिना बुझी बुझाई पारे कि मालिका मोर जो ग्रंथ मु सब लिखी 600 वर्ष तले लिखा जाइथिला विभिन्न आड़े कौन विक्षिप्त होगी से सब रही अनेक जगार ताहा कहा पाखे थी से शिवकल्प नवखंड से लिखिले चुत ठार जे कहब से भकत से ही 256 जन को यही ग्रंथ मिल कलिजुगे 256 जन मोर मालिका ग्रंथ पाई ये शास्त्र नुह ये ग्रंथ ग्रंथ आ शास्त्र विषय बहुत फरक रही आम शास्त्र कहीं कहीदेल हेनी मालिका शास्त्र ना ये शास्त्र नुह मालिका हूँ ग्रंथ तेणु 256 जन को प्राप्त हो मिली नुह प्राप्त हो प्राप्त हवा और मिल जा दीटा अलग कथा बुझे कि आप बुझंतु प्राप्त हो आपन को जदि आज 100 टଙ୍କା प्राप्त हबार ना आप जिते प्रयास करें तेणु आपको जब जी प्राप्त हबार आगुरी योद्धा ता भाल पटे लिखी तुम तत्कर्म अनुसार फल आपको जी प्राप्त हबार थी से ही मिल तेणु प्राप्त मालिका हुए आप गीता क्या देवे कि खोजिकी बही दुकान गले गीता पाइबे कि कौन से अन्य दुकान गले भागवत किणे भागवत पाइबे किणिकी आणवे कि मालिका नुह मालिका आपको प्राप्त हो जदि प्राप्त हम ताले आप जानवे जे महापुरुष कृपा महापुरुष कृपा आपण सी चाहते आप मालिका टी आलोचना करूँ तापर महापुरुष पुणी लिखिले जे हेतु दिया 5 नित्य पंच सखा 256 आओ ओला शोणी ठारे अरक्षित दास सर्वपरि श्रेष्ठ हो बोले मो मालिका ये हेतु दिया 5 आम पंच सखा मैंने कलिजुगे जन्म हितु गुप्तर थी आज अनेक निजुक अच्युत कहते अनेक किए कहते बलराम किए कहते जशवंत एमती कहते कि कहे बोली मालिकार लेखा अच्छी अच्युतानंद लिखिं मालिकार ये पद गुड़िक से लिखिं जुगाब्धि गीता आप पढ़े जुगाब्धि गीतार से लिखिले होथिबे आखि न चाई केहू कहब मुहि बलराम केहू कहब जे मुहि अनंत हस्तपदे केहू चिन्ह देखाई अवतार बोली कही बोलई एमानंको राम सतर्क थिबो हाथे मापी चाखंडरे चालिबो आम जब जी आम खाली पड़ी दोष देवे मो कह कथा मालिका को आप कहीं दोष देवे जे मालिका ना मालिका जो अनेक कहते मालिका यहाँ अस्वीकार कराते जीवन मालिका प्रक्षिप्त हो 600 वर्ष तले तालपत्र पोथी कौटी उई खाई जाइए कौटी पुराणा होगी भांगी जाऊे समय गुरु किसी रखीदे सी उतारीदे शिष्य उतारे अच्छा से भाषा जदि बुझी न पारे से जगह अन्य गोटे पद लगे यीटा अपराध नुह केतेबेले अपराध नुह जदि समाज उपर तार नेगेटिव प्रभाव किसी न पड़ा समाज उपर तार खराब प्रभाव बदल हाँ निज भावार्थ किसी पसंद समाज उपर जदि पॉजिटिव प्रभाव पड़ुची लोक समाज रे लोक चरित्र परिवर्तन पे श्रृंखला जदि पॉजिटिव प्रभाव सहायक होउची ताहले ताहा ग्रहणीय किंतु एटा जे प्राक्षिप्त होइनी सेटा कुआ जाई परिबो मालिका प्राक्षिप्त होइची अनेक समय रे मालिकार मते विभिन्न कौन कहती इच्छा मुताबक
ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କେତେକ ପୁରେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକାକାର ପ୍ରକୃତ ମହାପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ମାଳିକା କହିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାରଣ ଚରଣ ବାରଣ ହୋଇବେ ବରଣ ନ କରି ଜନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଭାଷା କେମିତି ଚାରଣ ଚରଣ ବାରଣ ହୋଇବ ବରଣ ନ କରି ଜନ ପ୍ରେରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମନ ରଖିଥିବେ ଦୃଷ୍ଟ ଭାବ ନିରକ୍ଷଣ ସେ ସମୟରେ ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଭାଷା ସେ ସମୟରେ ଭାଷା ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ବୁଝିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଏଇଖିଣା ମାଳିକା ଆମେ ଧରିଦେବୁ ଯେ ନାଇଁ ଏବେକା ତ ମାନେ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ପଶିଯିବ ନା ହଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ସେ ସମୟରେ ଭାଷା ତେଣୁ ମାଳିକା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକାକୁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ମାଳିକା ଭବିଷ୍ୟତର କଥା କେବଳ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କୈବର୍ତ୍ତମାନେ ସଂସାରରେ ସମାଜରେ କେମିତି ଚଳିବେ ସକାଳୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ସେମାନେ କରିବା ଉଚିତ ତା ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତା କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛେ ସକାଳେ କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାର ପାଇଁ ଲେଖିଲେ 78ଟା ଗୀତା 36 ସଂହିତା 78 ଗୀତା ବଂଶାନୁ ସପ୍ତ ବିଂଶରେ ଉପବଂଶାନୁ ଦ୍ୱାଦଶ ମହିମା तो आगे कहिलो बरज कुमार ब्रह्म सारस्वत सीमा सब प्रभु कृपा मु कहूँ तेणु 78 गीता भितर गोटे गीतार नाम कैवर्त गीता कैवर्त मान लिखिले कैवर्त गीता गोपाल माने संसार केमी चलिए क्यों नीति नियम लिखिले गोपाल गाल तेणु से समस्त समाज समस्त से लिखिं समाजर सबू वर्गों उपर से लिखिं से लिखिं किंतु माने बेसी पॉपुलर है भविष्य मालिका भविष्य मालिका ये अच्युतानंद पंचसखा माने लिखि ना निजे लिखि ना आप छाड़ू गले पंचसखा उपर दोष पड़े देखो देखो मालिका कहीदे भविष्य कथा कहीदे मालिका पंचसखा मान लिखिं दोष पड़ेगा जदि कौन असुविधा है ना आम व्यासंग जा महामुनि व्यास द्वापर जुगर 5000 वर्ष तले लिखिले भविष्य पुराण से भविष्य पुराण रे कली जुगर वर्णना रही आसी किए महामुनि वाल्मीकि रामायण शास्त्र लिखिले द्वापर पूर्व त्रेता जुगर आप देखिए रामचरित मानसरे जीव गोस्वामी तुलसीदास कि वाल्मीकि हूँ काक भूषुंडी गरुड़ प्रसंग में कलिजुगर वर्णना कर तेणु से भविष्य से सत्य जुगर लिखाई भविष्य सत्य जुगर हुए तो नाई कि मुझे जाने मुझे हुए तो मुझे से विषय अध्ययन करते जानते भागवत लिखाई हाँ भागवत महामुनि व्यासदेव लिखिं मोर वर्णना किंतु त्रेतया जुगर द्वापर जुगर ये कली जुगर वर्णना रही भविष्यर कथा पंचसखा माने केवल महामुनि व्यासदेवंकर भविष्य पुराणटा को अनुकरण बा अनुसरण करिसंती हाँ किंतु ये माने निज मनरू कही ना ये सब व्यासंकर अईठा व्यासदेव संसार रे जेते ज्ञान रही से सब व्यासदेवंकर अईठा तेणु व्यासदेव को छाड़ी मैंने भविष्य कही ना मैंने अनुसरण अनुकरण कर तेणु मालिका जदि भविष्य कथा आड़क आम जी माला ताले व्यासंक ऊपर को आंगुठी कर